नमस्कार भौणी आपण मानक स्वागत करुछु आजिर नारी महल परिसर को। आजिर शिशु आसंता कालीर भविष्यत। कथार अछि शिशु हसिले दुनिया हसिब, किंतु ए कोमलमती शिशु अनेक समय निर्यातित हेबार खबर आमे विभिन्न गणमाध्यमरू प्रतिदिन पाइथौ। तेणु ए शिशु मानकर सुरक्षा पाई आईन रे अनेक प्रकारर व्यवस्था रहिछि, किंतु जनसाधारण से संपर्क रे अज्ञ थिबारु प्रकृत रे सठिक भाबे आईन रे सहायता पाई पारि नथांती। तेणु आमे समस्त जानिबा उचित शिशु मानक सुरक्षा निमित्त आईन रे कौन कौन सब व्यवस्था रहिछि, केमिति से माने समाज रे सुरक्षित जीवन यापन करि परिबे से संपर्क रे जानिबा पई आसंतु सुनिबा आलोचना शिशु सुरक्षा आईन। ए संपर्क रे आलोचना करिसेंती वरिष्ठ आईनजीवी प्रदीप पटनायक। द्वितीय विश्वयुद्ध पर शारीरिक तथा मानसिक स्तर में विकलांग हो पड़ता असहाय शिशु मान प्रति गभीर भाव चिंता प्रकट कर मिलित जातिसंघ 1956 मसीहा डिसेम्बर 11 तारिख में गठन कले यूनिसेफ। गोटे अंतर्जातीय स्वेच्छासेवी संगठन पृथ्वीर समस्त देशगुड़ी को संगठित कर मानविकता दृष्टिकोण देशर भविष्यत तथा आगामी पीढ़ी शिशु मान जत्न सुरक्षा तथा सामग्रिक विकास क्षेत्र में संकल्पर सह कार्य करने तत्परता प्रकाश करी कार्यारंभ करथिले। दैवी दुर्विपाक, जातीय वित्पात अथवा जरूरीकालीन परिस्थिति असुरक्षित अवहेलित असहाय शिशु मानकर जत्न सुरक्षा स्वास्थ्य शिक्षा तथा सामग्रिक विकास में उद्वेग प्रकाश करी अनग्रसर तथा अपहुंच जगार पहुंची शिशु मानकर जत्न सुरक्षा दिगरे सहयोगर हाथ बढ़ाइबार प्राथमिकता ही यूनिसेफ। एकमात्र अंतर्जातीय स्वेच्छासेवी संगठन जे विश्व रे अन्य राष्ट्र मान सहित सुसंपर्क रक्षा करी शिशु मानकर जत्न सुरक्षा शिक्षा स्वास्थ्य कल्याण तथा सामग्रिक विकास दिगरे अहरह चिंता प्रकट करी निष्ठार सहित कार्य करी चली। आम देश भारत वर्ष रे बहु विलंब एभली असुरक्षित अनग्रसर असहाय अनाथ शिशु मानकर जत्न सुरक्षा आईन आसिला 2000 रे, पुणी संशोधन आईन आसिला 2006 रे, पुणी ताकू संशोधन करा जाई 2015 रे आईन आसिला। एथरे आमूलचूल परिवर्तन करागला। अवहेलित शिशु मानकर जत्न सुरक्षा और कल्याण निमंते आईन कड़ाकड़ी करा जाईछि। असुरक्षित असहाय शिशु मान को उद्धार करबा तांकर आपत्ति अभियोग आदि धैर्यर सहित शुणिबा पई ओडिसा रे प्राय 19 गोटी चाइल्ड लाइन दिन राति 24x7 अर्थात सप्ताह 7 दिन 24 घंटा कार्य करुछि। सबु पुलिस स्टेशन ने शिशु और महिला डेस्क गुड़ी को जत्न सुरक्षा स्वार्थ एवं कल्याण पई चलचंचल करा जाईछि। प्रत्येक थाना रे प्रत्येक पुलिस स्टेशन मानकरे शिशु महिला डेस्क काम करुछि। अवहेलित असुरक्षित असहाय नाबालिक नाबालिका मानकर स्वार्थ सुरक्षा संबंधी आपत्ति अभियोग शुणिया पई प्रति जिल्ला रे शिशु कल्याण अधिकारी सहित माने डीसीपीओ तांको कहा जाउछि डीसीपीओ ता सहित शिशु सुरक्षा अधिकारी अण आनुष्ठानिक शिशु सुरक्षा अधिकारी शिशु कल्याण आईन अधिकारी सामाजिक कर्मी इत्यादि कार्यरत। एथि सहित शिशु किशोर जत्न सुरक्षा आईन धारा 27 अनुଯାୟୀ शिशु मंगल कमिटी सदस्य मानकु प्रथम श्रेणी बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट भाव नियुक्ति दिया जायछि। प्रति जिले में यह कार्यरत। जेउठी 18 वर्ष पूरी नथिबा शिशु अनाथ असुरक्षित अवहेलित नाबालक नाबालिका किशोर किशोरी मानक आपत्ति अभियोग धैर्यर सहित शुणी थईथान रक्षणाबेक्षण क्षेत्र में आईन अनुमोदित आदेश प्रदान करती एवं यही आदेश रे कौनसी त्रुटि बा व्यतिक्रम रही जाइथिले संशोधन अथवा रिव्यू करिवार क्षमता प्रति जिलार जिलापाल माने जिला जज मानक उपरे न्यस्त होइछि। जेउ नाबालक नाबालिका माने कौनसी आपत्तिजनक अथवा अपराध सहित परोक्ष बा प्रत्यक्ष भाव में संश्लिष्ट नथिबे बा थिबे तेबे तांको कथा भल भावे शुणी बुझी विचार करी सुचिंतित मतामत प्रति जिले रे शिशु कल्याण बोर्ड अथवा पिलांक शिशु अदालत रे विचार विमर्श करा जाई न्याय संगत परामर्श दिया जाई थाए। निःशुल्क आईन परामर्श दिया जिबा पाई आईन अनुमोदित आदेश प्रदान करा जाई थाए एवं एथिपाई लीगल एड सर्विस अथॉरिटी मध्य रहिचंती ए सब कार्य तदारक करिया पाई। शिशु मंगल कमिटी अथवा निर्दिष्ट पुलिस स्टेशन सुपारिश
अथवा जिला आईन सहायता बोर्डर सुपारिश बल पीड़ित पीड़िता मानकर थैथान निमंते आर्थिक सहायता जोगाई देवार सुजोग रही एवं से व्यवस्था ए सबु सत्वे एभली शिशु मानकर जत्न सुरक्षा शिक्षा स्वास्थ्य रक्षणाबेक्षण कल्याण चिकित्सा समस्त सर्वाग्रे ए देश ए आदेश को रिव्यू करने निर्दिष्ट परामर्श देवा सबु स्टेक होल्डर मानकु प्रशिक्षित करने नहीं भारत वर्ष में प्रति राज्यर हाइकोर्ट रे 3 जन विचारपति को नहीं गोटे गोटे निर्दिष्ट खंडपीठ गठन सहित वर्षर विभिन्न समय राज्य शिशु और महिला विभाग शिशु सुरक्षा आयोग यूनिसेफ चाइल्ड लाइन इत्यादि विभिन्न संगठन भिन्न भिन्न कार्यक्रम जरिया असहाय अनाथ शिशु मानकर कल्याण जत्न एवं सुरक्षा एवं तांकर अग्रगति दिगरे सजत्न कार्यरत सरकार आभिमुख्य और आईन को आखि आगे रखी आसुथिबा विभिन्न कार्यक्रम को रूपायित करती कार्यरत थिबा समस्त पृष्ठपोषक मान को प्रशिक्षित कराती अनाथ असहाय असुरक्षित पिला मानकर जत्न सुरक्षा सहायता लालन पालन तथा थैथान पाई शिशु किशोर जत्न सुरक्षा आईन 2015 बलवत्तर रही असुरक्षित असहाय शिशु मान को चिन्हट करी जिला शिशु मंगल कमिटी पाखरे हाजर कराइबा एवं तार सामग्रिक विकास जत्न सुरक्षा खाद्यपेय चिकित्सा तथा शिक्षा दिगरे शिशु मंगल कमिटी आदेश प्रदान करती समाज मुख्य स्रोत सामिल करने से माने अहर कार्यरत बाध्यतामूलक शिक्षा आईन 2009 मुताबक असुरक्षित असहाय अणदेखा पिला 14 वर्ष पर्यंत मागणा शिक्षा व्यवस्था खाद्यपेय सुरक्षित ढंगरे तांकर बासस्थली व्यवस्था करा जायछि आवश्यक स्थले शिक्षा एवं धंदामूलक शिक्षा मध्य ग्रहण निमंते मासिक 2000 टंका प्रोत्साहन भत्ता पिला मानकु दिया जाउछि आम देश रे बाल्य विवाह नियंत्रण आईन 1929 एवं संशोधित आईन 2006 मुताबक दरिद्र अनग्रसर अपठुआ पिला निरक्षरता एवं कुसंस्कार को दूर करने पई ए आईन बलवत्तर रही शिशु यौन निर्यातना आईन 2012 मुताबक 18 वर्ष कम वयस्क नाबालिका सह यौन संपर्क को निषेध करा सह बलात्कार भाव विवेचित करा जाए भारत वर्षर विभिन्न हाइकोर्ट समेत मान्यवर सुप्रीमकोर्ट तांको राय रे 18 वर्ष कम वयस्क नाबालिका पत्नी सहित यौन संपर्क को निषेध करा जायछि को प्रोत्साहित करुवा सहयोग करुवा यौन संपर्क में बाध्य करुवा यौन पिपासु मानू अपराधी भावे विवेचना करा जाई तांको प्रति कठोर कार्यानुष्ठान व्यवस्था रही एपरिक जेल दंड एवं जोरिमाना उभय मध्य रही नाबालक नाबालिका पोक्सो आईन रे पीड़ित पीड़िता मानू अनुकंपामूलक साहाय्य पाइबार व्यवस्था सरकार करिसेंती डाक्तरी चिकित्सा नथिपत्र एतला तथा पुलिस केस डायरी एवं जिला शिशु मंगल कमिटीर अधिकारी अनुसंधान रिपोर्ट इत्यादि तथ्य को भित्ति करी शिशु मंगल कमिटी शिशु किशोर न्यायिक बोर्ड जिला आईन सेवा प्राधिकरण अनुजाई नाबालिका मानक जत्न सुरक्षा शिक्षा तथा कल्याण तथा थैथान निमंते 3 लाख टंका पर्यंत आर्थिक सहायता राशि सरकार तरफ जोगाई देवार व्यवस्था रही शिशु श्रमिक निरोध आईन एवं शिशु किशोर जत्न सुरक्षा आईन 2015 मुताबक 18 वर्ष पर्यंत कौनसी नाबालिक नाबालिका कौनसी परिस्थिति रे घरोई कार्य हो होटेल किंबा कल कारखाना दुकान बजार निर्माण कार्य निर्माण श्रमिक भाव में यात्रा दल अथवा सर्कस दल रे हेउ किंबा कौनसी विपद संकुल स्थान रे कार्य रे अथवा कौनसी क्षेत्र में नियुक्ति किंबा तांकर व्यवहार संपूर्ण निषेध अटे शिशुर स्थिति किंबा परिचय नष्ट होला बड़ी कौनसी कार्य रे कौनसी व्यक्ति तांकु लगेई पारिबे नाही किंतु तांकु व्यवहार करी अर्थोपार्जन करि पारिबे नाही एही आईन बारंबार संशोधित होई जेल और जरिमाना उभय दंडरे दंडित हेबे शिशु चालाण निरोध आईन मुताबक शिशु मानकु कौनसी प्रकार प्रलोभन देखाई अथवा जोर जबरदस्त कौनसी अनैतिक कार्य रे लगेबा व्यवहार करिबा ठोस प्रमाण मिलले आईन अनुसार सश्रम कारादंड भोगिବାକୁ पड़िबो शिशु किशोर जत्न सुरक्षा आईन 2015 एवं हिंदू पोष्य संतान ग्रहण आईन 1968 मुताबक जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे कौनसी व्यक्ति कौनसी शिशु संतान नाबालक और नाबालिका पोष्य संतान भाव ग्रहण करें एवं यही आईन मुताबक पोष्य संतान जनक आईन अनुमोदित समस्त मान्यता तथा अधिकार पाइबे नचेत पोष्य संतानटी तार निजर आत्मपरिचय अधिकार हरइब सेथिपई भारत सरकार तरफ kara.nic.in सर्वभारतीय स्तर में वेबसाइट खोल
एवं जेकोसी व्यक्ति जदि कौन प्रकार पोष्य संतान ग्रहण करने को चाहूँ ताले से kara.nic.in आवेदन करें। शुणिले आलोचना शिशु सुरक्षा आईन ए संपर्क में आलोचना करथिले वरिष्ठ आईनजीवी प्रदीप पट्टनायक। हाँ भौणी कथारे अच्छी तुलसी दुई पत्रर बसे बिछुआती दुई पत्रर कुंडाई हुए अर्थात मनीषर सुगुण तार व्यक्तित्व को प्रशंसा भाजन करिथाए तो पुणी तार दुर्गुण ताको निंदित करिथाए। एमितिरे देखिबाकू गले सत्य अहिंसा दया क्षमा करुणा धैर्य सहनशीलता त्याग भली सुगुण मनीष को महत्तर करिथाए। सेइथिपई जीवजगत रे मनीष निजर एई सब महत् गुण जोगु तार मनीषपणिया जोगु श्रेष्ठ जीवर मान्यता पाइछि। विचारशीलता बंधुत्व कर्तव्यबोध स्नेह श्रद्धा परी अनेक मानविक गुण तार सामाजिक जीवन को समृद्ध करे। तेबे अनेक समय रे ता भितर थिबा स्वार्थपरता अभिमान अहंकार ईर्ष्या द्वेष परश्री कातरता क्रोध परी केतक क्षतिकारक अभिगुण बेले बेले तार विचार बुद्धि आउ विवेक को नष्ट करी तार व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को कलंकित करिथाए। तेबे आसंतु एई क्रम रे सुनिबा आलोचना मानविक गुणर यथार्थ परिप्रकाश ए संपर्क रे आलोचना करिसंती ब्रह्मा कुमारी देवस्मिता। आजिर संसार रे जहा सबु अघटन लड़ाई झगड़ा हेउची तार मूल कारण किछि ना किछि गुणर अभाव। गुण आधार रे जणे मनुष्य अन्य जणे मनुष्य ठारू भिन्न। एही गुण ओ अवगुण को नहीं किए देवता तो किए असुर पाल्टी जाउची। किंतु साधारण मानव हिसाब रे आजिर मनीष तार मानविकता को हराई बसलाणी। ता भितर थिबा दया क्षमा सत्यता सरलता सहनशीलता आदि गुणगुड़ी को वर्तमान समय रे अदरकारी बोली भाबी नेछि। कारण आधुनिक जीवनशैलीर प्रभाव रे आज से अंध होई जाइछि। तेणु आज एही गुणर अभाव रु परिवार भांगी जाउछि, संबंध रे खुशी नाही। प्रकृत रे मनीष ता जीवन रे कोन चाहे? जीवन रे खुशी, परिवार रे शांति, समाज रे एकता एहा तो चाहिए ना। ए सबु केउठी मिलिबो ओ केमिति मिलिबो? ए सबु को पाइबाकू हेले प्रथमे आमकू गुणर आवश्यकता को बुझिबा सहित अनुभव करिबा एवं ताकू जीवन रे व्यवहार परिप्रकाश करिबा। कारण आमे करुथुबा प्रत्येक कर्मर किछि ना किछि फल मिलिथाए। कर्म फल को नहीं व्यक्ति ता जीवन रे सुख बा दुख अनुभव करिबा सहित समाज को मध्य ताहा देइथाए। आमे समस्ते आज विश्वर अवस्था सह परिचित। समस्ते एक मूल्यनिष्ठ समाज बा विश्वर परिकल्पना करुछंती। समस्ते चाहूचंती विश्व परिवर्तन, किंतु विश्व परिवर्तन सेतेबेले संभव जेतेबेले मानव मानविक गुणर यथार्थ परिप्रकाश करिवो। अर्थात मानव भितर थिबा शाश्वत गुण यथा सहनशीलता संतुष्टता त्याग नम्रता मधुरता इत्यादि गुण को तार नीतिदिनिया जीवन रे प्रतिफलित करिवो। दिव्य गुण भितर एक महान गुण हैला सहनशीलता। सहनशीलता अर्थ साधारण भावे आमे एहा बुझी थाउ जे कोनसी कथार प्रतिक्रिया न करिबा। बहुत समय रे आमे प्रतिक्रिया न करी सहन करि थाउ, किंतु भितरे भितरे कष्ट अनुभव करि थाउ। वास्तव रे एहा सहनशीलता नुहे। कारण कोनसी भी गुण निजकू बा अन्यकू कष्ट देई न थाए, बरं कष्टरू मुक्ति देई थाए। तेबे सहनशीलता भली गुण द्वारा आमे दुखी केमती हेबा? प्रकृत रे विपरीत परिस्थिति अनुचित व्यवहार अस्वाभाविक घटना प्रति तुरंत प्रतिक्रियाशील न होई ताकू सहजरे स्वीकार करिबा तथा परवर्ती समय रे तार समाधान खोजिबा ही वास्तव रे सहनशीलता। सहनशीलतार संबंध अन्य मानक सहित नुहे, बरं व्यक्ति परिस्थितिर बारंबार चिंता और वर्णना करिबा द्वारा उत्पन्न दुखरू निजकू मुक्त करिबा। व्यक्ति बा व्यक्तिर स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करिवार शुभ भावना रखी उचित समय रे राय देबा, किंतु परिवर्तन न हेले अभिमान बा अपमान रो भावना न आनी जिए जेमिति ताकू सेई भली स्वीकार करी दुखी न होई बरं ता प्रति शुभ भावना रखिबा ही सहनशीलता। जेभली घृणा एवं द्वेष न करी अन्यर व्यवहार को स्वीकार करिले मनुष्यर मन तळकू खसिबा परिवर्ते ऊर्ध्वाभिमुखी होइथाए। ता सह अन्यर भल भाबिले निजर भल होइथाए। अन्यर खराब कर्म को न देखी
ଯିଏ କୁକର୍ମ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଅଗ୍ନିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖେ ତାକୁ ଶୀତଳତାର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ସହନଶୀଳତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ମାର୍ଗର ଅନେକ କଷ୍ଟ ବିଷମତା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆଲୋଚନା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପାର କରି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ବିଜୟ ତାର ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଏ। ବହୁତ ସମୟରେ ମନରେ ଆସିଥାଏ ଯେ ସବୁବେଳେ କଣ ମୋତେ ହିଁ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ମୁଁ କଣ ସବୁବେଳେ ସହୁଥିବି। ସବୁବେଳେ ଫଳନ୍ତି ଗଛକୁ ଲୋକମାନେ ଫଳ ଆଶାରେ ପଥର ପକାନ୍ତି, ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗଛ ସେହି ପଥର ମାଡ଼କୁ ସହି ଆମକୁ ମିଠା ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଶୁଭ ଇଚ୍ଛା ବା ଫଳର ଆଶା ରଖି ନିଜର କୌଣସି ବି ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରାଗୀ ବା ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ିଆ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ନୁହେଁ। ସହନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, କହିଲା ବାଲା ବଡ଼ ନୁହେଁ, ସହିଲା ବାଲା ବଡ଼। ଯଥାଶକ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ସେତିକିରେ ତୃପ୍ତ ହେଉଥିବା ମଣିଷକୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ମିଳିଥାଏ। ଯିଏ ଇଚ୍ଛାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ତାର ହିଁ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଉନ୍ନତିର କାମନା ନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ଯାହା ବି ଫଳ ମିଳୁ ତାକୁ ସହଜରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅସଫଳତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ବା ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ନ ହୋଇ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ପୁନଃ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ସଫଳତା ମିଳେ ସେଥିରେ ଅହଙ୍କାର ବା ଅଭିମାନ ନ କରି ଉନ୍ନତିର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା। ତେଣୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଏଭଳି ଏକ ଭଣ୍ଡାର ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୟଂକୁ ସବୁବେଳେ ଭରପୁର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସିଏ ରହିପାରେ ଯିଏ ଏହା ମାନିଥାଏ ଯେ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଅପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ତାର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ଫଳ, ଆଉ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା କରିବା ବ୍ୟର୍ଥ। ଇଚ୍ଛାର ଦାସୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାସୀ। ତେଣୁକରି ସେ ଇଚ୍ଛାର ଦାସୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ବାଦଶାହ ହୋଇଥାଏ। ସାଧନର ଇଚ୍ଛା ନ କରି ସାଧନାରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ହିଁ ତ୍ୟାଗ। ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସୁଖର ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ଏହା ତ୍ୟାଗର ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ମଗ୍ନ ରହିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ହିଁ ତ୍ୟାଗର ମାର୍ଗକୁ ଆପଣେଇବା। ଯିଏ ମନରୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ପାଏ, ଯିଏ ମନରେ ଧରି ରଖେ ସେ ସେହି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାବୁଡ଼ି ହୋଇ ରହେ। ତ୍ୟାଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ଦାନୀ ମହାଦାନୀ ବରଦାନୀ ହେବାର ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରିଦିଏ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ସବୁକିଛି ପାଇଥାଏ। ତ୍ୟାଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହି ଜୀବନରେ ସେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯାହା ପଦାର୍ଥର ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନ ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର ତୋର ମୋର ଭେଦଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସ୍ନେହ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ସାଧନ ସମ୍ପନ୍ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାର ଅହଙ୍କାର ନ କରିବା, ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ନ ପକାଇବା ହିଁ ନମ୍ରତା। ଏହିଭଳି ନମ୍ରତା ମନୁଷ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ଦୂର କରିଥାଏ। ନମ୍ରତା ମନୁଷ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତାର ସୂଚକ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ମହାନତାର ପ୍ରତୀକ। ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଥାନତ କରିଥାଏ ସେ ହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ନେହ ଓ ନମ୍ରତା ଏଭଳି ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଦେବପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧୁର ବଚନରେ ଅଭିବାଦନ କରିବା, ମଧୁର ବଚନ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା, ଆଉ କିଛି ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାଳୀନତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହିଁ ମଧୁରତା ରୂପୀ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବା। ମଧୁରତା ମନୁଷ୍ୟର ସଜ୍ଜନତା ସହିଷ୍ଣୁତା ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ମଧୁରତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜର କରିପାରିଥାଏ। ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିରସ୍ତ୍ର କରିଦିଏ। ମନୁଷ୍ୟର ମନକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ତେବେ ତାହା ହେଲା ମଧୁରତା ଓ ନମ୍ରତା। ସ୍ନେହ ବା ପ୍ରେମ ବିନା ମଧୁରତା ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥତା ବିନା ସ୍ନେହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କଲ୍ୟାଣ ଭାବନା ବିନା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ। ସ୍ଥାୟୀ ମଧୁରତା ଯୋଗାବସ୍ଥାର ସୂଚକ, କାରଣ ମହୁ ଫେଣାରୁ ଆସେ, ମଧୁର ରସ ମଧୁର ଫଳରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସୁଗନ୍ଧ ସୁରଭିଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ପରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେହିପରି ଅଲୌକିକ ମଧୁରତା ମଧୁରତାର ଉତ୍ସ
परमात्माଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମଧୁରତାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଓ ଶାନ୍ତି ଲୁଚିକରି ଥାଏ। ଯେମିତିକି କୁଆ ଓ କୋଇଲିର ରୂପ ଏକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନୁହେଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମଧୁର ବାଣୀ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଓ ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ ହେବାର ଅଛି, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୃଦୁଭାଷୀ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ହସ ହସ ଚେହେରାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ମଧୁରତା ଓ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ବ୍ୟବହାର କରିଲା ବାଲା ହିଁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ସହଜ ଶବ୍ଦରେ ଯଦି କହିବା, ସରଳତା ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଜଳର ଶୁଦ୍ଧତା, ଶରୀରର ଶୁଦ୍ଧତା, ଏମିତି ଅନେକ। ସେହିଭଳି ସରଳତା ଆମ ବ୍ୟବହାରର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିଥାଏ, ଆମ ବ୍ୟବହାରକୁ ପାରଦର୍ଶୀ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ବା ବ୍ୟବହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶେଷତା, ଗୁଣ ବା ଅବଗୁଣ କିମ୍ବା ତା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ତା ପ୍ରତି ଭଲ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଆମ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ବଦଳି ଯାଉଛି। ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଦିନରେ ଆମେ 10 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଆମର ବ୍ୟବହାର 10 ଥର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ 10 ଥର ବଦଳୁଛି। ଆଉ ଏହି ଅଦଳ ବଦଳ ଖେଳରେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ଆମର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଏତେ ଅଡୁଆରେ, ତେବେ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏକଥା ବାହାରେ, ମୋତେ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ଭାବକୁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁର ମୂଳ କାରଣ ସ୍ୱଭାବରେ ସରଳତାର ଅଭାବ। ଆମର ମନ ଅନ୍ୟର ଗୁଣ ବା ଅବଗୁଣ ଆଧାରରେ ବ୍ୟବହାର ନ ହଉ, ଅନ୍ୟର କର୍ମର କାଳିମା ଆମର ମନର ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ମଇଳା ନ କରୁ। ଆମର ବ୍ୟବହାର ଆମର ଆତ୍ମିକ ଗୁଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ସରଳତା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଅପଶବ୍ଦ କହିଦେଉଛି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭବିଷ୍ୟରେ ଦେଖାଉଛି, ତେବେ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ତା ପ୍ରତି ସେହିଭଳି ହୋଇଯାଉଛି, କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଥିବା ଅପଶବ୍ଦ ମନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ସିଏ ମୋତେ ଏମିତି କହିଥିଲା, ସେ ମୋତେ କ'ଣ ଭାବିଲା କି, ମୁଁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ଏସବୁ ବିଚାର କାରଣରୁ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ସେହିଭଳି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଥରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ଯାହା କହିଲା, ବୋଧେ ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଦୁବିଧାରେ ଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି କହିଦେଇଥିବ, ତେବେ ଆମର ମନ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ ଓ ଆମର ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରହିବ। ତେଣୁ ଯେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନ କରି ସନ୍ତୁଳିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହିଁ ସରଳତା। ଛୋଟ ପିଲାକୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ମାନନ୍ତି, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାକୁ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ, ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ସ୍ୱତଃ ହିଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ସରଳତା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବି ପୁଣି ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇ ନିଜର ତଥା ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ଖୁସି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯିବା। ଏହି ଗୁଣକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଲା ଆମେ ଆମ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇବା। ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ହିସାବରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ମନ ଅସ୍ଥିର ହୁଏ, ତେବେ ଏହି କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣର ଭଣ୍ଡାର ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା। ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ବ୍ୟବହାରରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା, ତେବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାନବୀୟ ଗୁଣର ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। दिली
ଆଲୋଚନା ମାନବିକ ଗୁଣର ଯଥାର୍ଥ ପରିପ୍ରକାଶ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଦେବସ୍ମିତା। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।